Mas hugot pa nga seguridad ang gipatuman sa mga eskwelahan sa Talisay City, sama na lang sa Talisay City National High School. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May subay sa netabosa sa kaeskwelahan sa Tacloban City. Sugod di adtong Martes, ang mga security guards sa Talisay City National High School ang nigamit na og mga metal detector. Maglinyag yun ang mga tinunan og mga bisita nga mosud aron mapaubos sa inspeksyon dinhi sa Talisay City National High School. Ug kun makasinati og prolong nga alarm ang detector, mismo ang mga tinunan ang muablis ilang mga bag aron mapakita sa guard kung unsay hinungdan sa pag-alarm. Gihimo kini sa duha ka entrance ug exit sa eskwelahan. Hugot na usab ang ilang pakig-alayon sa Talisay City Police ug sa mga barangay sa Dumlog ug poblasyon din sagad gikan ng ilang mga tinunan. Mas hugot usab ang monitoring nila sa mga kuha sa kapin 80 ka mga CCTV sa tunghaan. Plain clothes lang nara sila riha. Ako gipaigting nga among vigilance pa nga kamo bing maniid kung kinsa ning mga estudyante nato nga murag na ay mga laing nga lihok ba. Gitahasan na usab sa prinsipal ang mga lalaking magtutulog student leader nga mosusi sa mga lugar sagad gatapukan sa mga estudyante, ilabi na sa mga suok. Gilakip na usab sa ilang mga lesson ang pagpahinumdum sa mga tinunan nga mo-open up gyud kung adunay problema ug insidente sa bullying. Mo-open sila kung silang gibati para makibawta sa ilahang ipanghuna-huna aron kutita tag unsa man ganagay murag nasuko ba siya at least makatabang ta niya nga pasipay siya. Dili gito tali ang cellphone giban nato. Nada ibang mga bata pero natay strict supervision o himo di resolve sa eskwelahan nga murag somewhat like intel gathering ba. Ang maong mga dugang security measure nga gipatuman sa Talisay City National High School gihangop sa mga tinunan. Mato dining grade 8 student nga tungod sa maong mga security measure, mas kampante sila karon ug nakuhaan ang ilang kahadlok may labot sa ilang seguridad. Sa strict nga security nga gipatuman karon kay okay ra nako kay para malikayan ang nahitabo sa Tacloban nga katong Ninamosil and okay ra kay namo para malikayan ang mga kalamidad sa mga estudyante og safety sila. Mas vocal na usab matod sila kung adunay mobuli kanila. Ilabi na matod pa kung sakop sa LGBTQIA+. Open jud mi kung unsay mahitabo lan as a part of LGBTQ kay mabuli jud mi. So ang nag-ask me if nabay kaning pwede mabuhat nga dili mi mabuli. So ang nahitabo ato kay ang mga teachers is mutabang nag-orientation mi para safety ra ang mga student. Susamang kahugot sa seguridad usab ang gipatuman sa silingang eskwelahan sa Talisay City Central School. Gani gikinahanglan gyud nga hatod kuha ang mga tinunan sa ilang mga ginikanan, ilabi na kun anaa pa sa ubos nga mga grade level. May nagtinguha usab karon ang Talisay City National High School nga mohimo og surprise inspection sa mga bag sa mga tinunan sud sa mga classroom aron pagsuta kun wala bagyoy mga kontrabando silang dala apan konsultahon una nila ang mga ginikanan kun uyon ba usab niini. Ug hangyo usab sa principal ngadto sa mga ginikanan nga mutabang sa pagmonitor sa ilang mga anak. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.